السلام علیکم RFI ڈیجیٹل نیوزا مرحبان آزگ مرچی 27 فروری سے شنبے روچے درستاجہ پیسر سرحال 27 فروری ہندوستانی زورا کی اعلان پاک فضائیہ راج دفتری دیمپانے روچ اے روچا دستگیر بتگے ہندوستانی پائلٹ ابھی نندن فنٹاسٹک ٹی نامداری 5 سالہ پد ہم برجا پاک فوجا لائن آف کنٹرول LOC سرا ہندوستانی فضائیہ یک دگا جاسوس کوارڈ کاپٹرے جتگو دور داتگ ہندوستانہ گیش بوہانے اندو توا اقلیتا چا زندگ بوگے اکا پچگرگا دسگٹ ہندوستانی ریاست آسامہ مسلمان آروس و طلاق رجسٹریشن ایکٹ الاس کنک بتگ خیبر پختونخوا ضلع مردانہ ناشرکارانی علاپ آپریشن SP شہید و DSP آوار سہکارندہ ٹپی 2 ناشرکار مرگے دپار نیپرا مالو کے سرا گرندے دور داتگ یک مائے واسطہ لینے نیاد ابت کلدار 5 پیسہ یک کینوٹے گران کتگ پاکستان جتا جتا شہراں سارتی پدا مانتر تک کراچی رو کپتی گوت تیز کوئٹہ آوار بلوچستان بازیں شہراں اور سارتی زور گیش یوکرین روسی سیمسری کچگانی سرا ڈرون نوش 100 مردم بیرانو 100 ٹپی PSL سینزدمی گوازیہ پشاور زلمیہ اسلام آباد یونائٹڈ پروجدہ تک نو سرجمی حالہ دلگوش کنے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹیوں سلا بندے فوج سروں کا آپریشن سوفٹ ریٹارٹ 5 سال سرجم بوگے سرا قوم نامہ شنکتگیں کلوا اے راج دفتری روچے قرار داتگ 27 فروری 2019 پاک فضائیہ سیمسری ادو بندانی علاف ورزی کوشش بے صوب جوڑ کتگ و ہندوستان 2 جنگی گراب دور داتگو یک ہندوستانی پائلٹ ابھی نندن دستگیر کتگت پاک فضائیہ اے صوب مندے آپریشن سوفٹ ریٹارٹ نے نام داتگا مرچی اے آپریشن 5 سال سرجم بوگے سرا ISPR شنکتگے جاراں کا گشتک کے 27 فروری 2019 پاکستان راج دفتر آسے روچے اے روچا پاکستان مالو کے جزم و سلاح بندی فوج پیشہ ورانہ بلدی درشانی بتگ کلوا گشک بتگ کے ہندوستانہ بے سبب زورا کی کتگت کے اشیے پسو دیگ بتگ آپریشن سوفٹ ریٹارٹا پاکستان سلاح بندی فوج سرجم انتظامی سبقت پدر کتگ پاک فوجا لائن آف کنٹرول LOC سرا ہندوستانی فوج یک دگا جاسوس کوارڈ کاپٹرے جتگو دور داتگ ISPR نمگا شنکتگے بیان ردا 26 فروریہ پاکستان جاسوسی کنو کے ہندوستانی فضائیہ کوارڈ کاپٹرے جتگو دور داتگ ISPR گشتک کے پاک فوجا ہندوستانی فضائیہ کوارڈ کاپٹرے ٹکر پاکستانی دمگا چا 10 کپتگاں کوارڈ کاپٹرے سرا ہندوستانی فضائیہ یک یونٹے نشانہ مستاں پاک فوجا LOC سرا جنوری 2021 ہم ہندوستانی جاسوس ڈرون جتگت یہ ہندوستانی کوارڈ کاپٹر پاکستان ادو بندہ 500 میٹر تہا پتر تگت اشیا چساری یک جنوری ہم پاک فوجا نوشیری سیکٹرا ہندوستانی کوارڈ کاپٹر جتگو دور داتگت سال 2020 پاک فوجا ہندوستان کے ساس یک درجن یا گیش جاسوس ڈرون دور داتگاں سال 2019 پاک فوجا ہندوستان 100 ڈرون جتگو دور داتگ کیشیے تہا اولی کوارڈ کاپٹر سال اولی روچا بزاں کے یک جنوری باغ سیکٹر جتگو دور داتگت ہندوستانی ریاست آسامہ مسلمان آروس و طلاق رجسٹریشن ایکٹ الاس کنک بتگ ہندوستانہ گیش بوانے اندو توا اقلیتاں چا زندگ بوگے اکا پلگائیں ہندوستانی رسانگ در ردا آسام سرکارہ یک وڑیں سول کوڈ نفاذ ریاستہ مسلمان آروس و طلاق رجسٹریشن سسٹم الاس کتگ آسام سرکارہ گشتک کے کسان عمریہ آروس کنگے رجانے دارگے واسطہ اے گام گئی زورگ بتگ وعدے کے اسمبلی مسلمان باس کو چاگردی راشونا آسام سرکار فیصلہ ترندیہ ایر جتگ اے مسلمان دشمنی قرار داتگ مسلمانانی موقفیں کے مذہبی آزادی پلگو اسلامی شریعت سرا عمل درآمدہ چا دارگے واسطہ اے گام کے زورگ بتگ کے HPM قبول نہیں 27 فروری 2019 پاکستان ایئر فورس سے آپریشن سوفٹ ریٹارٹ ہندوستان واسطہ ترسناک کے وابے جوڑ بتگ دستگیر بتگیں ہندوستانی پائلٹ ابھی نندن و ہندوستانی فورس اعلیٰ حکامہ پاکستانی چاہم یات بھی 27 فروری ہندوستان نام یاد بالا کوٹ اٹیکا پت پاکستانہ ترندے رد عمل داتگو ہندوستان انچی سبق داتک کے اشیاء بر شموش نکاں رابطہ ڈیجیٹل فورم TV مراگش RFI ٹاکا سینئر تجزیہ کار RFI چیئرمین نصرت مرزا گنتران کنانا کمانڈور ریٹائرڈ زائد الحسنہ گشتک کے ماوتی نوک ترین ٹیکنالوجی سببہ ہندوستان امک مومنٹ سرا نگاہر کتگ نالیہ بھوج ساؤتھ سے لے کر جیسلمیر ہے پٹھان کوٹ ہے اور اب نارتھ میں چلے جائیں تو
سری نگر اور ایون جموں کے جو ایریاز ہیں وہ سب ہمارے سینٹر نارتھ ساؤتھ میں ہم ان کو دیکھ رہے تھے. ایون ہم سمندر کے اندر بھی، اور ہماری کیپیبلٹی تھی کہ ہم تقریباً ہائی لیول اگر وہ فلائی کر رہے ہیں تو تقریباً ہم ان کو 200 ناٹیکل مائل مطلب کوئی 350 کلومیٹر، اور اگر وہ لو لیول فلائی کر رہے ہیں تو تقریباً 100 کلومیٹر ہم ان کو دیکھ رہے تھے اگر وہ بہت نیچے والے لیول پہ بھی فلائی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے پاس ایسے وہ جراف جیسے سسٹم موجود ہے؟ جی، جراف تو ایک آرمی کا فائر کنٹرول رڈار ہے. اچھا، رڈار ہے. لیکن ہمارے پاس ایک سیریز ہے لو لیول رڈارز ہیں کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. میڈیم لیول رڈار ہیں، ہائی لیول ہیں، اور پورے بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو ڈپلائی کیا ہوا ہے. سو از دی کیس آف بحریہ، کیونکہ ہم نے 3 بحریہ کو ان کو پکڑ، ان کی 3 یعنی آپ 2 دن پکڑ لیے ہیں جو پاکستان میں انٹر ہوئی. تو میں نے جو ایک وائس ایڈمرل تھے ان سے پوچھا تھا، تو اس نے کہا ہمیں پانی کی لہروں سے پتہ چل جاتا ہے، جو ڈاٹا ہمارے پاس ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نئی چیز ہمارے پاس داخل ہوئی ہے، تو ہم اس کو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی بالکل ایسے. تو ہم ان کو نہ صرف یو ہیو سیم ٹائپ آف ڈاٹا، لٹل ایڈوانس دین دیٹ، کہ ہم ان کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کو سن بھی سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب وہ ان کی فلائنگ کرنے کا ایک پیٹرن ہے، ہم بھی ظاہر ہے کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر 2 جہازوں کے مقابلے پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو وہ کس طرح کی فلائنگ کریں گے، 2-4 کے اگر مقابلے پہ پریکٹس کر رہے ہیں تو کس طرح کی فلائنگ کریں گے. اور اگر ان کی جب وہ فلائنگ کر رہی ہیں رڈار پہ تو دیکھ لیا، جب ان کی جو گفتگو ہے آپس میں اس کو سن کے ہم یہ بھی اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کون سا ویپن فائر کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں. یہ لانگ رینج، بیونڈ ویژول رینج، ایک جس کو BVR میزائل کہتے ہیں، یہ اس کی اور اب ہم بالکل تیار بیٹھے تھے کہ وہ کسی بھی جگہ سے گھسنے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا یہ ایک موٹو تھا کہ آئیں گے تو آپ اپنی مرضی سے، لیکن واپس آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکیں گے. سر 11 سیکنڈ 338 11.338 سیکنڈ تو آپ کی فضا میں رہے نا. یہ اب اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم اب آ جاتے ہیں جب 11.338 سیکنڈ کوئی معنی نہیں رکھتے فضائی کے اندر، لیکن پھر بھی رہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کو ایکسپلین کرنے. ایک تو یہ بات کہ ہم 26 فروری پہ ہی آ جاتے ہیں کہ 26 فروری کو جب یہ انہوں نے ایئر سپیس وائلیٹ کی. خیبر پختونخوا ضلع مردانہ ناشرکاران علاقے آپریشن SP شہید و DSP آوار 6 کارندہ ٹپی بتگ وعدے کے 2 ناشرکار مرگے دپار بتگ. پولیس ردا مردان دمک کاٹلنگ کا ناشرکارانی موجودگی آلے سر آپریشن کنک بتگ. دنیم کی تیرگواری آسرا درکار ناشرکار محسن آوار 2 شدتی جنک بتگ. این یاما 1 SP شہید و 2 DSP آوار 6 کارندہ ٹپی بتگ. سیکیورٹی فورسز شہید SP و ڈپٹی کارندہ اسپتالہ سر کو تگو دمک انگیر کو تگو سرچ آپریشن بنا کو تگ. پولیس حکام میں گوشگیں کہ ناشرکارانی علاسیہ داں کاروائی برجابی افسر و ورنانی شہادت میں جزمہ نزور کتنکا. پاکستان فضائی انڈسٹری چا وشیں آلے کراچی چا ایئر ٹیکسی سروس باقاعدہ بندات کنک بتگ. سیل و سواد شوقداروں کے شاریانی واسطہ یا اشتاپی جاوراں سفر وائش مند یک کلا کی حسابہ کرایہ سرا بالی گراب بک کنگو سرجمی ملکہ امک جاہا سفر کت کنا. بنداتا اسکائی ونگز ایوییشن ردا کراچی چا سندھ بلوچستان تیوگے بالی پٹانی واسطہ ایئر ٹیکسی دستکپی. اسکائی ونگز ایوییشن CEO عمران اسلم خان ردا ای آپریشن بنداتا آہنی گورا 4 ایئر ٹیکسی استاں. ایئر ٹیکسی سرا سفر واسطہ سفر تعارفی کرایہ 95,000 کلدار یک کلا کے بندگ بتگ. بنداتا ای آسراتی سندھ بلوچستان ایئرپورٹس ایئر اسپرٹس پرائیویٹ فیلڈز واسطہ ہاں بلے چیزیں مدتہ پد خیبر پختونخوا و پنجاب تیوگیں بالی پٹانی واسطہ ہم ای آسراتی دستکپی. نیپرا یک ماہ واسطہ لینے نیاد ابت کلدار 5 پیسہ یک یونٹے گران کو تھگ. نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی ردا جنوری فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ مدہ ای گیشی کنک بتگ کہ اے مارچ ماہ بلا زورکباں چریشیا صارفانی سرا 66 ارب کلدارے بارے کپی. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ عالمی مارکیٹا تیلے گیش بوانے نیادانی سببہ کنک بتگ بلے کے الیکٹرک صارفانی سرا اشیے اطلاق نبی. پاکستان ڈالر بانڈزا میان استمانی زرکارانی دلچسپی گیش بو گئیں.
बैंक ऑफ अमेरिका पाकिस्तान डॉलर बांड दर्जा मार्केट वेटाचा वदेनगो एवी वेट कुतग अमरीकी इदारा ब्लूमबर्गा गुश्ता के सियासी बेतायरी अलास बुआगाचा पाकिस्तानी डॉलर बांड जा मयास्तमानी सरकारानी दिलचस्पी वद्यतक लस गिचिंकारियां पर सरकार टहनगे जाराचा पाकिस्तान मुआशी रेटिंग बेहतर बुआ गए पॉलिसी तुरसम दूर बुआ गए IMF कोलबंदाचा हम आलासबा काबीना टहनगाचा सरकारी पॉलिसी गिशीत ए वादा पाकिस्तान बांड रेट अब्तादोब डॉलर के ए गेश मुहकम बुतकंत कोयटा हवार बलूचिस्तान जता जता शारा और बर्फबारी सारती जोर वद तक महकमा मौसमियात रिदा बलूचिस्तान शार किला अब्दुल्ला तोबा चकजई तोपा काकड़ी जियारत खानो जई कान मितर जई और मुस्लिम बागा बर्फबारी रिद भर जाएँ वादे के कलात सिब्बी मस्तुगनो कुंडी तफ्ताना वाद वादे सरा और ग्वारी भर जाएँ कराची हम तेज़ें गुआते कशगे अमराइया सारती पिरतर तक वादे के गुरी चानियों ज़िरबारी वजीरिस्तान टांक अंगुओ रगजई लक्की मरवता जाए जाए और जाए बर्फबारियाचा मौसम सार्द बुतक महकमा मौसमियात मर्ची गलियात व कशोगोरा और बर्फबारी पेशगुशी कुतक रावलपिंडी जेलम चकवाल सरगोदा मियांवाली गुजरात व भावलपुर आवार पंजाब बाज़ें शारा और आनी गुमाने कराची मुस्लिम इत्तेहाद फोरम में चेर दस्तिया सीरत कॉन्फ्रेंस बरजमदारक बुतक कॉन्फ्रेंस गुश्तांग दयाना सीनियर तजियाकार और राब्ता फोरम इंटरनेशनल चेयरमैन नुसरत मिर्ज़ा गुश्तक के अमा जावराचा माग वजगाएँ ए इदारू कियाँ इशानीता म्यान उस्तमानी ताकतानी हम किरदस्त पाकिस्तान में इंतशार की हालत है। ये मेरे ख्याल में आज आपको मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूँ, ये मसनूई है। हम आलमी जंग से बचना चाहते हैं और किसी आलमी जंग का ईंधन हम बनने से बचना इसलिए चाहते हैं कि हमें जो बड़ी आने वाली जंग है जिसे आखिरी मार्का कहते हैं, जो शाम से शुरू होगा, जिसमें मुसलमानों की फतह होगी, उस मार्के के लिए ये तैयारी है। और जो लोग यहाँ से जाएंगे वो पाकिस्तान ही में वो मुल्क होगा, अफगानिस्तान में मुल्क होगा या ईरान होगा, ये जाएंगे वो इधर से जाएंगे, शाम में फतह भी वही करेंगे। 27 फरवरी है तो वो 2019 के दिन अगर आप याद करें तो हमने जो जवाब दिया इंडिया को, वो पहला हमारा मशरक़ी पाकिस्तान के नज़दीक के बाद जो कामयाबी हुई है, छोटी सी कामयाबी है लेकिन वो एक बड़ी तारीखी कामयाबी है जिसमें कि हमने 2 जहाज उनके गिराए, एक हेलीकॉप्टर खुद ब खुद गिरा। सीरत पाक सरा अमल कनगा आबेद सोबंदी रसनका गले रुए रवा मुफ्ती ताहिर जमाल थानवी गुश्तक के एक कॉन्फ्रेंस से मूल मुराद मुसलमानानी जता जताएँ मकतबा फ़िक्र यकजागा कुतगा इशिया बुनगब सीरत व वाहदे लोट अमे वास्ता इरकनक बुतक के ताकि अस्ते दमगियों में उस्तमानी जावर आला दरपेश जावरानी चारों टप्पास कनगो उम्मा सोबंदी वास्ता मुसलमानानी इताद वादे ज़रूरत है। रूसा यक मार्चाचा 6 माह वास्ता पेट्रोल बरामदात सरा बंदिश जतक रूसा यक मार्चाचा पेट्रोल बरामदात सरा 6 माहानी वास्ता बंदिश जनगे जार जतक ताकि सारिफ व किशारकारानी गेश बुआनी लोट सरजम कनक बीबी और रिफाइनरियानी मनसूबा बंद चारों गिदारे इजाज़त देग बीबी नायब मजन वजीर एलेक्जेंडर नोवा के रब्बालकारा बंदिश बाबता तस्दीक कुतक रूसा एशिया सारी साल सितंबर और नवंबर नियामा हम अंचिम बंदिश जतगत के अंदी नियादियाँ गीशियो तंगिए गिरोदार बुत बिकंद हंगरी पार्लियामेंटा नेटो इत्तेहाद स्वीडन आवार बोगे तौसीक कुतक नॉर्थ अटलांटिक फौजी इत्तेहाद स्वीडन आवारियाचा नेटो इत्तेहाद आवारे मुल्कानी के साथ CO2 हंगरी पार्लियामेंटा बिलाखिर नेटो स्वीडन आवार बुगे तौसीक कुतक दो मुल्कानी नियामा बरजाएँ कशु चिल्ले सबबा हंगरी नेटो इत्तेहाद स्वीडन आवार बुगे इलाब बुतक भले दिगा मुल्कानी प्रेशर सबबा हंगरिया स्वीडन आवारिय सरा कुतगे एतराज़ पदाजुर तक ओ पार्लियामेंटा इशियत तौसीक कुतक नेटो इत्तेहाद अमरीका बरतानिया फ्रांस जर्मनी और तुर्किया आवार 31 मुल्क आवारा यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर ब्रिसल्जा देकानानी जारशानी सदा ट्रैक्टरांचा शारे आसे मजन तक बंद बुतक यूरोपीय जिता जिता मुल्कां देकानानी जारशानी बरजाएँ देकानानी वासा जोड़ कुते कानूनानी लापा देकान जारशानी कनगाहा ब्रिसल से आसे दगानी सरा देकाना शादक बंद कुतगो जारशानी दर्शान कराना यक ट्रैक्टरे मानदाश तक चरीशिया पद वजीरा देकान राशुनागो गपुत्रान कुतगो आहानी लोड गोशदाश तक भले देकानानी गुशगे के लोटानी मंजूरियदा जारशानी बरजाबी
PSL सिंजदमी ग्वाजिया पेशावर जलमिया इस्लामाबाद यूनाइटेड प्रोज दातक लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम लेब बुतगे ग्वाजिया इस्लामाबाद टास कट्टे तक फील्डिंग फैसला को तक कि जवान साबित न बुतक पेशावर जलमिया सारिया बैटिंग को तक 20 ओवरानी था 5 विकेटानी तावाना 201 रन जोड़ को तक बाबर आजमा PSL ए सीजन वती अवली सेंचुरी स्कोर को तक 111 रन जवानी इनिंग्स लैब को तक इस्लामाबाद यूनाइटेड 202 रन से टारगेट रनगिरिया 20 ओवरानी था सरजमिया 192 रन जोड़ को तक इशतानु के हाल पगेशियाला निवास्ता बेचारे RFI डिजिटल न्यूज़ा नुमना रहमान आजगा गो न्यूज़ टीम में हमरा रजा बेदे अल्लाह